Hey, good morning guys. How are you? Yan, nabuboring si Inday kaya linis-linis muna. Baka kasi mamaya marami ng customer. So, kailangan maglinis-linis. Ayan, sipag mo Inday. So, alam nyo guys, yan. Yan yung ginagawa ko palagi araw-araw. So, nakakasawa no, pero it's okay at least na meron kang income everyday bisan ginagmay basta kanunay maura ni akong i-provide sa akong mga estudyante guys bisan single mom ko pero ma-provide na ako ginagmay salamaton gyapon ko sa atong labaw makagagawa mga wala ko niya pa Sunday. Maura na guys unta suportahan nyo yung YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel guys. And love you all.